Hello guys. Harang akong mga amigong gwapo guys oh. Napaisagay natugay. Nagpractice guys. Nagpractice ning isa guys oh. Nami karon sa Mountain Province guys. Mountain Province Talavera. Mani view sa kuan guys. Mountain Province Talavera guys. Nindutag view dire guys. Nindutag yung view guys oh. Sus para buya guys. Pagka nindutag view dire guys. Kung mag-retreat mo guys, ari mo mag-retreat guys. Guys, nay bayabas dire guys oh, dagkuag bungang bayabas dire guys. Bayabas gayo, dagkuag bunga bayabas guys. Oh, kita mo ni guys. Bayabas guys. Dagko kay guys, bunga guys. Oh. Kuha bunga bayabas guys. Di mo makuha og kuan ani guys. Similya guys, imong kog similya guys. Dagko kay bayabas guys oh, piti dagko bayabas guys. Dagko agi guys. Ano deh boss? Ano deh boss? Hello guys, welcome to my vlog. Isa guys eh. Nindutag kay view dire guys. Pagka nindutag yun taon. Hangin guys, grabe ka hangin. Bugnaw kang hangin guys. Sus, pati bugnaw yun. Ang lamig ng area guys. O saan ka puro na vlogger diri? Nawa guys oh. Sus, nindutas view guys. Nindut kay view guys. Tangon na rin po, nagpuro na Nindutag yun guys, view guys. picture na mo. Hello guys, welcome to my vlog. Ako lang, Mr. Mesa. Muni Talavera Retreat House guys. Nasa Pardo guys. Ang lamig dito nga area guys. Guys, dali na guys. Napay vlogger. Daghan kayong vloggers dire guys. Ay, grabing vlogger dire guys. Di matabang. Napay isa ka vloggers dire guys ito ray. Dagko bito biyabas dire guys. Piti dagko biyabas guys. Unsa ambot unsa kaning sapod aning bebasa guys. Overlooking ha. Natakda naman sa ning isa eh. Bro, sig. Di ba? Ang kanang ang wallpaper mo na ang kanang una Detect view guys oh, grabe itong ninduta guys. Ang wallpaper mo na kanang magkiuna. Sus, wadji sarang ka kanindot guys. Ako upload ayun. Gusto kag naibayabas guys, naisaging guys. Oh. Naisaging, nailubi guys. Tang ninduta sa view guys, amot lang. Dado last year, abot ang CG diri yung si Juan, Alvin. Oh guys. Daog na guys. Ninduta sa area guys eh. Sus. Ang ninduta guys. Ang ninduta guys view guys. Sa pag-open eh.